नमः। कार्तिक महात्म्य सप्तविंश अध्याय। ऋषय उच कथं त्वश्रद्धवटो गो ब्राह्मण समकृत सर्वेभ्यो पितरो हेमो कस्मात् पूज्यतमो मत। हे सुत सुनो सावधाने तुम्हें कहिल विद्यमाने बटपी फल वृक्ष मूले हाते कार्तिक व्रत फले सेठारे व्रत विधि करे धर्म प्राप्त हेब भरे। एकथा शुणी तुम्भताहु मनु संशय दूर हेउ संसारे अछि केते वृक्ष एबेनी किंपा हेले मुख्य एकथा कह मुनिवर शुणी संशय हेउ दूर। कहती सुत महाज्ञानी शुणन्ति शौनकादि मुनि। सुत उवाच जे ब्रह्मा विष्णु द्विरूपाख्य स्थावत रूपे तीनि वृक्ष पलाश पिप्पल निग्रोध ए तीनि स्थावर प्रसिद्ध। जेणु ए वृक्ष रूप धरी से कथा शुणत पचारि पूर्वे जे उमाहर संगे एकांत स्थाने क्रीड़ा रंगे रहिले कंदर्प विलासे ता जानी सकल त्रिदेशे ब्रह्म सहिते ब्रह्म राशि जानिले एक स्थाने बसी ईश्वर अंगपुत्र हेले देवंकु न रखिब भले पूर्वे जे वीरे जलंधर रुद्र अंगरु अवतार देवंकु जेते शास्ति देला से कथा कहु न सरिला। एबे ईश्वर अंशे सुत अति गर्भु हेले जात बड़े होइब महाबली तेजे सबुरी दर्पहरी होइब तिनि पुरे राजा देवंकु करिब परजा। एथकु लागु अछि भय बेलहु न कले उपाय पछन्ते हेब परमाद एमंत बहि मने खेद। देवंक मन दुख जानी विष्णु को चाहि कुश पाणी बोइले शुण सावधाने जाहा कहिले भृत्य माने। एकथा अटई प्रमाण स्वभावे रुद्रतम गुण तहु जे हेब उत्पत्ति से निश्चय ध्वंसिब धरित्री। तु नाथ जगत ठाकुर एथकु कह प्रतिकार ब्रह्मा वचने जगज्योति बोलन्ति शुण वेदपति जाहा कहिल जनहिते से कथा जोगाइला मते। एबे ईश्वरर तिरंग जेउ प्रकारे हेब भंग तहिकी उद्योग कर यमनो हन्ति सुरासुर पूर्वे ईश्वर तप भंगे कंधर्प कहिला नंगे। एबे के भरोसा करिब ईश्वर सन्निध पूजिब
ଏଥକୁ ଆନକ୍ଷମ ନହେ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ। ଧରଣୀ କଟେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଦେବୀ ଦେବା। ଛାଡ଼ିବେ ମୂରତି ମୁହାସ ଆମ୍ଭର ଫଟିବ ସନ୍ଦେଶ। ଏମନ୍ତ କହିଦେବ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର କରେ ଧରି। ଗଲେ ଯେ କପିଳାସପୁରେ ହର ଗୌରୀ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ବେଗେ ଉଭା ହୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଗେ। ଓଙ୍କାର କଲେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଘେନି। ଉପେକ୍ଷୀ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମା ନିକଟେ ଉପଗତ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଜେ ରହିଲେ ମଥା ପୋତି। ତା ଦେଖି ଉମା କଲେ କୋପ ବୋଇଲେ ଏତ ମହାପାପ। ଏଡ଼େ ଅନୀତି କାହା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ଯାଏ କାନ୍ତରେ। ଅନ୍ୟ ପୁରଷୁ ଆସି ମିଳେ ଏମନ୍ତ ଅଛି କେଉଁ କାଳେ। ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ମତେ ହିଂସା ଭାଙ୍ଗିଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହ ଆଶା। ପ୍ରତିଭଗ୍ନରେ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ସେ କଥା। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ଆଦି ଏ ଚାରି ଖାନି ଯିବେ ଯଦି। ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ରତି ସୁଖ ବିଚ୍ଛେଦେ ଅଛି ଯେତେ ଦୁଃଖ। ତାହା ନ ଜାଣନ୍ତି ବିଟ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ସେହି ରୂପେ। ଏଣୁ ସ୍ଥାବର ରୂପ ହୁଅ କେବେ ହେ ସୁଖ ନ ପାଅ। ଏମନ୍ତେ ବୋଲି ଶାପ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଗଲେ ମହାମାଇ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ହୋଇଲେ ସ୍ଥାବର। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକାଶ ରୂପ ଧରି ବିଫଳ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ହରି। ଶିବ ହୋଇଲେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଶେଷ ସ୍ଥାବରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ। ଯେ ଶୁଣେ ଏ ବୃକ୍ଷ ଚରିତ ହରଇ ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତ। କହଇ ଦାସ ମହାଦେବ ସେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ। ସେ ଏକ ଆତ୍ମାତ୍ରୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍ଥାବର କଥନେ ନାମ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।